कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह से हमारे 30 डेज़ सीरीज़ से 6 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने सेकंड टाइम, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह से 6 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे और आप सब के इस्तग़फ़ार को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की उन जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमा ले जो हम अल्लाह ताला से काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार चैलेंज के साथ साथ सूरह वाक़िया के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। इसके फ़ायदे, जो लेडीज़ ये कहती रहती हैं कि हमारे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होने वाला है, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या फिर हमारे रिज़्क़ में बरकत हो, हमारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई भी काम नहीं बनता, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, सब इसे पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ से रास्ते बनेंगे जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं इसके कुछ फ़ायदे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से और किस टाइम पढ़नी है। लेकिन ये सब बताने से पहले बस इनके लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। इनका नाम मुसर्रत है, ये लिखती हैं आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें। मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ। हम लोग बहुत इबादत वजीफ़े कर रहे हैं, हिम्मत टूट रही है। प्लीज़ दुआ कर दीजिए मेरी और मेरे भाई की शादी हो जाए और दिल को सुकून मिल जाए और मेरे परिवार और मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तो ये वाली चीज़ ना बिल्कुल आम हो गई है। आजकल लड़कियों के रिश्ते ही नहीं मिलते। आजकल क्या हो गया है कि बहुत मुश्किल है रिश्ते करना, ना अच्छे लड़के मिलते हैं ना अच्छी लड़कियां मिलती हैं। जिनको परफेक्ट मैच चाहिए उनको मैं हमेशा एक दुआ बताती हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या फिर रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ पढ़ लिया करें। और मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था शादी के लिए 3 बेस्ट दुआ। आप वीडियो ज़्यादा नीचे नहीं है, आप लिखेंगे ना बेस्ट 3 दुआ फॉर सबा व्लॉग्स, अपने आप आ जाएंगी। तो वो दुआएं आप अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें, चाहे आपने पसंद की शादी करवानी हो या फिर आपने अरेंज मैरिज करवानी हो, रिश्ते ही नहीं आते हो, उन दुआओं को पढ़ना शुरू करें और 1 साल का टारगेट बनाएं। इंशाल्लाह आपका निकाह ज़रूर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सूरह वाक़िया की। सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरह है जिसको पढ़ने से अल्लाह सुब्हान व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत बेशुमार पैदा करते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करते हैं और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनको माल दौलत और रिज़्क़ में तंगी है और वो चाहते हैं कि हमारा माल बढ़े और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो अपनी बीवियों को कहो कि मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ा करें। सूरह वाक़िया पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। सूरह वाक़िया पढ़ने से आपके घर में बेशुमार बरकतें आती हैं। अगर आप अपनी जॉब में कोई ऊंचा ओहदा यानी कि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको वो भी मिलता है, बिज़नेस में इजाफ़ा होता है, पैसे में बरकत होती है और आपकी अल्लाह ताला आपके कामों के लिए ना वहाँ से रास्ते खोलते हैं जहाँ से आपने सोचा भी नहीं। आप जब सूरह वाक़िया पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा तो इंतज़ाम ही नहीं था इस काम को करने के लिए, फिर अल्लाह पाक ने कैसे मेरा ये काम करा दिया। तो इसीलिए सूरह वाक़िया को पढ़ने का मामूल बना लें कि सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें मगरिब की नमाज के बाद। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3 बार पढ़ें, अगर जल्दी अपनी बरकत, दौलत, माल, घर में बरकत और इजाफ़ा चाहते हैं। इंशाल्लाह इससे बेशुमार रिज़्क़ मिलेगा। और आज का जो इस्तग़फ़ार चैलेंज है उसको मैं थोड़ा सा आपको अलग स्टाइल में बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। देखें, इस्तग़फ़ार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के इस्तग़फ़ार चैलेंज में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिनको आपने डेली अच्छे से पढ़नी है। आप इस्तग़फ़ार चैलेंज को पूरा समझकर फिर पढ़ा करें, क्योंकि आप क्या करते हैं कि इस्तग़फ़ार चैलेंज का स्क्रीनशॉट लेते हैं और बस आप सोचते हैं कि यही चीज़ है। मैं जो भी चीज़ बताती हूँ मैं उसके फ़ायदे भी आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोगों का दिल करे। अगर आप इस्तग़फ़ार को ये सोचकर करते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए, मेरे औलाद हो जाए, मेरे बिज़नेस में, घर में बरकतें आ जाएँ, तो ये एक गलत वे है। जब भी हम इस्तग़फ़ार करें तो हम अपनी तौबा को कबूल करवाने के लिए करें। इस्तग़फ़ार सच्ची तौबा है। इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत का एक ज़रिया है। जब भी आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो आप कहें कि या अल्लाह, मेरा
ایسا مسئلہ ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، میرے اولاد نہیں ہو رہی، میرا بزنس نہیں چل رہا، میری جاب اچھی نہیں چل رہی، میرے زندگی میں فلاں پریشانی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی میں یہ پریشانیاں آ گئی، جس کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ آج سے میں استغفار کرنا شروع کر رہی ہوں، پلیز اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اللہ اپنے رحیم ہونے کے صدقے میں، اللہ اپنے کریم ہونے کے صدقے میں، اللہ اپنے رحمان ہونے کے صدقے میں تو میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے پھر آپ استغفار کرنا شروع کریں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیں، یا پھر آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ بڑا استغفار کوئی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ جو بھی مجھ سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ آپ استغفار پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کتنی جلدی آپ کی زندگی سے وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آپ کے اگر رزق میں تنگی ہے تو رزق میں برکت ہوگی، اور اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی انسان کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اولاد عطا کی جائے گی، اور آپ کو ہر وہ چیز نصیب ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی، آپ کے گناہ اور مغفرت کر دی جائے گی، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو چلیے استغفار چیلنج کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے استغفار پڑھنا ہے، 1 کے استغفر اللہ پڑھنا ہے، آپ پورے دن میں پڑھ سکتی ہیں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ایک بار سورہ واقعہ لازمی پڑھنے کا معمول بنانا ہے، چاہے آپ ان میرڈ ہیں، میرڈ ہیں، یا پھر آپ کسی کی مدر ہیں۔ یہ سورہ واقعہ رزق کی برکت کے لیے اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں۔ 500 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ درود شریف میں کوئی بھی چھوٹے والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس چیلنج کو ایکسیپٹڈ لکھ دینا، اور جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں پہ چیلنج کمپلیٹڈ بھی لکھ دینا، اس سے دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہاں کمنٹ آتا ہے نا چیلنج ایکسیپٹڈ، چیلنج ایکسیپٹڈ، کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو واقعی استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، جہاں برائیاں ہیں وہاں اچھائیاں بھی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ موٹیویشن آف قرآن ایک سیریز لے کر آنے والی ہوں، جس میں ہم قرآن پاک کی سورہ آیت سے اور کسی بھی چیز سے موٹیویشن لیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور قرآن شریف سے ہی موٹیویشن لیں گے۔ قرآن شریف سے موٹیویشن کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک سے موٹیویشن لی ویسے ہی ہم بھی لیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے۔ ایک ہم سنت سیریز چلائیں گے، اور ایک ہم قرآن پاک سے موٹیویشن سیریز چلائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے کہ پہلے سنت سیریز اسٹارٹ کریں یا پھر قرآن شریف سے موٹیویشن والی سیریز اسٹارٹ کروں۔ اور آپ سب نے جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ پاک آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے، اور اللہ پاک پریشانی والوں لوگوں کو پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔